मैनू भी दस हो जतीन यार पता नहीं सहाबा तीन पिछे रह गया गजवा तबूक चो क्यों जी ते तीनों बदरियां तीनों बदरी साहबा ते बिला वजह रह गए ये नहीं कि कोई नौज बिल्ला कोई गल ना की थी कहते बस रह गए सुस्ती हो गई जब हुजूर वापस आए तो काब बिन मालिक कहते मैंने हुजूर ने वेख्या तो हुजूर जलाल च मुस्कराया फरमाया तुसी क्यों नहीं आए अर्ज की हुजूर दरबार आप दा है किसी होर दा होंदा तो मैनू गल्लां बड़ियां आंदियां मैं इंज अपनी जान छुड़ा लेनी सी बस हुजूर सुस्ती हो गए फरमाया उठ जाओ ये गल्लां दसनियां सन ना कूड़े माई दे कूड़े वाले वाक्य कित्थों कड्डे ने तुसी बदरी साहबन ते काब बिन मालिक है मैदाने ओ दे जितनी वड्डी कुर्बानी दी जदों ना हुजूर दा लिबास पहचान लिया ना भैया हुजूर ए जंगी लिबास पाया सारे काफिर उधर टुर पे जाहिर उन्हां दा मकसद इक्को सी कायनात विच अज हुजूर दी जात उत्ते सारिਆਂ ਨੂੰ तकलीफ है और तो किसी ਨੂੰ तकलीफ ही कोई नहीं क्यों जी 25 लाख नहीं 50 लाख का इज्तिमा करे उन्होंने किहड़े ढिड च दर्द मौली खादिम व्हील चेयर ते बैठे भी गवारा नहीं काब बिन मालिक जाके अर्ज की हुजूर ए लिबास जेड़ा तुसी जंगी पाया ना ये ज़रा ते खौफ ते ये जेड़ा सारा निज़ाम ये हुजूर मैनू ला दो तुसी तो हाँ ये लिबास उन्हें पहचान लिया तो मेरा लिबास जंगी तुसी पा लो इश्क अपने फैसले करने में खुद बड़ा दलेर है नमाज इश्क व मस्ती रा आजान नेस्त हाँ जी उत्थे कोई आजान तो नहीं ना हुई कि भाई आज हुजूर दे लिबास कौन पाना चाहता इश्क अपने फैसले करने में खुद बड़ा दले रहता है वो पूछ के फैसले नहीं करता कि मुझे कैसे प्यार करना चाहिए काब बिन मालिक साहबा में चौक के बाद के अर्ज की थी हुजूर है लिबास मैनू दे दो मेरा लिबास तुसी पा लो हुजूर ने ज़रा भी उतार दी सारी चीज़ें उतार दी और मैं अल्लाह जी काब बिन मालिक को लिबास पा के इधर टुर पे हुजूर इधर तशरीफ फरमा इधर टुर पे काफरा समझा कि हुजूर तशरीफ वो सारे उधर टुर पे इतनी बड़ी खिदमत सर अंजाम दी काब बिन मालिक ने मैदान ओहदे लेकिन जब गज़वा तबूक तो पिछे रह गए तो हुजूर 50 दिन नहीं बोले काब बिन मालिक तू की समझना तू 100 बारी दुरूद शरीफ पढ़ के ते मैं हुजूर दा हक अदा कीता मैदान ओहदे अबू दुजाना हुजूर ते झुक गए हर तीर अबू दुजाना नू लग रहा हर तीर अबू दुजाना नू कोई खिलौने तो नहीं सन वो तीर हुजूर दे दुश्मन तीर मार रहे सन हर तीर अबू दुजाना नू लग रहा एक बारी भी अबू दुजाना इंज नहीं की और एक बारी भी जिसम जो तीर कढ़िया कोई नहीं इंज हुजूर ते झुके रहे जब उन्होंने तीर मुके ते अबू दुजाना इंज खड़े होए ते सहाबा कहते हैं कल कॉन्फुस इंज पता लग्या जिवें सेक कंडे वाली जा रही हो अब मसला यह है कि वह इस तो बड़ा मुबालगा है इस तो बड़ा कोई मुबालगा है कि जिसम उत्ते तीर खावे ते जाहिर है लो भी नहीं सी पाया हुआ इस वास्ते जिसम तीर पे वस्त होंदे रहे कितना खून बह गया होना अबू दुजाना अपने आप नू बदलो हुजूर दे दीन वास्ते खड़े हो हुजूर दे दीन नू तख्त उत्ते ले आओ इस्लाम अमल दा ना है कितने दिन साहबा ना हुजूर नहीं बोले 50 दिन नहीं बोले ते काब बिन मालिक ना नहीं बोले मुरारा बिन रबिया ना नहीं बोले हिलाल बिन उमैया ना नहीं बोले 50 दिन हुजूर न बोलन 50 सेकंड न बोलन तो साहबी वास्ते मौत बढ़ जाती 50 दिन हुजूर नहीं बोले ये तो सिर्फ गज़वा तबूक विच नहीं गया अल्लाह सब तो बड़ा गैरतमंद है उस तो बाद हुजूर ने फरमाया मैं गैरतमंद हाँ तो हुजूर अपनी इज्जत के बारे कितने गैरतमंद हैं वो तो तबूक विच नहीं ना गए तो हुजूर नहीं बोले तो हुजूर की इज्जत के बारे जी गल करके तो वो चली जावे तो तुसी चुप करके तमाशे वेखते रहो हुजूर अपनी इज्जत के बारे कितने गैरतमंद हैं वो तो तबूक वास्ते हुजूर नहीं बोले 50 दिन 30 दिन तो बाद जी साहबी आए 30 दिन तो बाद एक साहबी नूं हुजूर ने भेजा फरमाया इन्हों कहो इन्हां दीयां बीवियां मेके चलियां जा ते काब बिन मालिक ने की किया उन्हें कहा पुछ क्या हो तलाक भी देनी है इंजे भेजना लखां सलाम उस खाक उत्ते जिथे काब बिन मालिक चले हुजूर बोल भी नहीं रहे पूरे मदीने च कोई उन्होंने गल करने वास्ते तैयार नहीं पूरे मदीने पाक साहबा नूं मना कर दिता इन्होंने गल नहीं करनी इसके बावजूद गल उत्थे खड़ी हुजूर की मोहब्बत थोड़ी जी मुसीबत आ जाओ ओ जी तुसी की करोगे जी ओ जी असी तो चंगे भले रोटियां कमाते सी असी तो काब बिन मालिक पूरा मदीना ना बोले हजरत अबू कतादा जड़े ना इन्हां दी धी सी काब बिन मालिक दे पुत्र दे घर हजरत कबशा ते सब तो वड्डा प्यार सी इन्हां दा आपस विच दोहां चचा जात सन इन्हां दा आपस विच बहुत प्यार सी ते हजरत अबू कतादा गोडी कर रहे सन बाग दी हजरत काब बिन मालिक बाग दी दीवार तो सलाम दिता अस्सलाम वालेकुम हजरत अबू कतादा वेखे भी नहीं काब बिन मालिक सलाम दिता कि नहीं दिता सब तो प्यार चाचा जात आपस विच सन तो कहते सब तो ज्यादा मदीना पाक मेरा प्यार अबू कतादा नाल सी जिन्हां दे बारे हुजूर ने फरमाया साडा सब तो वड्डा शाह सवार है
کہنے میں دوسری باری کیا میں کہا السلام علیکم میں اللہ رسول نال پیار کرنا ہوا جواب تو دے، کہنے کوئی جواب نہ دیتا۔ تیسری باری میں قسم اٹھا کے پھر کیا میں اللہ دی قسم چاہنا میں اللہ رسول نال پیار کرنا، وہ سلام دا جواب تو دے۔ فرمانے تیسری باری انہاں سلام دا جواب نہیں دیتا، بس اتنا ہی کیا اللہ جانے تے اللہ دا رسول جانے، تو پیار کردا یا نہیں سانو یہ نال کوئی غرض نہیں، حضور نے منع کیتا تیرے نال گل کوئی نہیں کرنا۔ صدیق اکبر دے منہ تے جتیاں نہیں ماریاں، عتبہ نے نہیں ماریاں۔ ہجرت تو پہلے حضور تے حملہ کیتا، صدیق اکبر بچان چلے گئے، انہاں رسول اللہ نو چھڑ کے صدیق اکبر نو کٹنا شروع کر دیتا، اور اس دوران انہاں صدیق اکبر دے منہ تے بھی جتیاں ماریاں، اور آپ دا نک گم ہو گیا سی، آپ دا چہرہ اتنا سج گیا سی۔ افضل الخلق بعد الرسل، پوری امت دا ایمان ایک پلڑے چوے تے صدیق دا ایمان پھر بھی بھاری ہے۔ تے جے حضور دی خاطر اتنی قربانی صدیق اکبر دیون تے تسی تے میں کہ جے قربانی دینی چاہیے، اے چھڑ دے ہوئے سارے کام، جدوں حضور دی گل آوے بس گل مک گئی کائنات، باز آ جاؤ اپنے آپ نو بدلو۔ جے صحابہ نہ حضور 50 دن نہیں بولے تے جنہاں دے گھوڑیاں دے نک وچ مٹی وڑی امت دا مقابلہ نہیں کر سکتی، تے تسی تے میں کہڑے باغ دی موڑیاں غداری ناموس رسالت نہ کر کے پھر عاشق رسول بھی ہوے بندہ، ایتھے معافی کوئی نہ نہیں، مطلب تساں سمجھو 50 دن تو حضور انہاں بھی نہیں بولے، پھر اللہ نے قرآن دی آیتاں نازل کیتیاں، ہاں فرمایا وعلی الثلاثہ، اس دن پھر معافی ملی 3 صحابہ۔